اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور زمین پر انتہائی تپش اور حرارت ہوگی اور زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی، زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی، اور جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت تک کہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لے۔ اور وہ سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تیری زندگی کہاں گزری، تھوڑا سوچو، تھوڑا غور کرو۔ پہلا سوال، زمین نے قدموں کو پکڑ لیا ہے، اللہ اکبر۔ ذرا تصور کریں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر ہم اپنی زمین پر قدم رکھ کر کے نہیں چل سکتے۔ جب یہ دنیا کی زمین اللہ اکبر مئی کی حرارت، مئی کی تپش جب اس کو اللہ اکبر گرم کر دیتی ہے، ہم اس پر ننگے پیر رکھ کر کے نہیں چل سکتے۔ اور اگر ڈامر کی سڑک ہے، تارکول کی سڑک ہے، تو اس پر تو ہم یقیناً اور قطعی طور پر پیر نہیں رکھ سکتے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جب مئی کی حرارت سے یہ زمین گرم ہو جائے تو اس وقت ہم اس پر پیر نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا، ہم کیسے کھڑے رہیں گے، اور کھڑے رہنے کی طاقت کہاں سے لائیں گے، کھڑے رہنے کی قوت کہاں سے لائیں گے۔ اللہ اکبر، جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اللہ اکبر، آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، اس دن رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوگی، اس دن خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، نہ کوئی بیوی شوہر کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگی، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ کیسا دن ہوگا جس دن رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، جس دن ناطے بے وقت ہو چکے ہوں گے، جس دن کسی کا مکان نہ ہوگا، جس دن کسی کی دکان نہ ہوگی، جس دن کسی کی سلطنت نہ ہوگی، جس دن کسی کی حکومت نہ ہوگی۔ اس دن میرے اللہ کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت نہیں، میرے اللہ کی بادشاہت کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں۔ وہ خود فرمائے گا، لمن الملک، آج حکومت کس کی ہے، آج ملک کس کا ہے، کوئی جواب دینے والا بھی نہ ہوگا۔ پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج تو حکومت صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو غلبے والا خدا ہے، جو قوت والا رب ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کرو، ایک وقت وہ آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب بیان کرتے تو لوگ کہتے مولوی نے بے وقوف بنا دیا، کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن اللہ اللہ، یہ غیب کی خبر وہ غیب کا نبی دے رہا ہے جو اپنی زبان سے کبھی اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہی نہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق بات کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ عالم ما کان و ما یکون، وہ غیب کا نبی فرما رہے ہیں، زمین اللہ اکبر اتنے قریب سورج کے ہوگی اور سورج اتنے قریب زمین سے ہوگا، اور زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور انسان کے پیر زمین پکڑ لے گی، اور اللہ پوچھے گا، بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے، پیر کو جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی، پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو، یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو،
से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और कयामत के दिन के लिए क्या अमल भेज रहे हो इस सिलसिले में गौर करो। कयामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो इस सिलसिले में फिक्र करो। क्या भेजा कयामत के लिए, कयामत के दिन के लिए क्या रवाना किया, क्या अमल भेजा। झूठ भेजकर अपनी जहन्नम का सामान किया या सच भेजकर अपनी जन्नत का सामान किया। माँ बापों का दिल दुखाकर अपनी जहन्नम का सामान किया या माँ बाप का दिल खुश करके अपनी जन्नत का सामान किया। बीवी पे जुल्म करके अपनी जहन्नम का सामान किया या बीवी को खुश रख के उसके हुकूक अदा करके अपनी जन्नत का सामान किया। मस्जिदों को वीरान करके अपनी जहन्नम का सामान किया या मस्जिदों को आबाद करके अपनी जन्नत का सामान किया। मेरे भाई ये दुनिया है, यहाँ फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजर जाती है। ये दुनिया है, यहाँ दरख्तों के नीचे भी जिंदगी गुजर जाती है। मेरे भाइयों ये दुनिया है, यहाँ झोपड़ों में भी जिंदगी गुजर जाती है। ये दुनिया है, यहाँ बगैर मकान और दुकान के भी जिंदगी गुजर जाती है। इसलिए कि ये दुनिया है, एक सराय फानी है दुनिया। ये सराय है, सराय मतलब लॉज है, लॉज। इस लॉज के अंदर ये दुनिया लॉज की तरह है। लॉज में क्या होता है, कोई मुस्तकिल नहीं रहता। आज एक बंदा, कल दूसरा बंदा, परसों तीसरा बंदा। बोलो लॉज में लोग बदलते रहते हैं कि नहीं बदलते रहते। बिल्कुल इसी तरह से ये दुनिया है। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। अब हमारी बारी है, एक दिन हम भी यहां से रुखसत हो जाएंगे। याद रखो, आखिरत की फिक्र करोगे तो भी एक दिन मौत आएगी, आखिरत की फिक्र नहीं करोगे तो भी मौत आएगी। आज मुसलमान अपनी आखिरत को भूल चुका है और कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और आखिरत के लिए क्या भेज रहे हो इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। और फिर कुरान कहता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर डरने की बात करता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे एक एक पल की खबर रखता है, तुम्हारे अमाल की खबर रखता है। रात की तारीकी में क्या करते हो अल्लाह देख रहा है, दिन के उजाले में क्या करते हो अल्लाह देख रहा है। कैसे खाते हो, क्या खाते हो, हलाल खाते हो कि हराम खाते हो, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। इंसान जिसके दिल में आखिरत की फिक्र पैदा होती है वो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, और जब आखिरत की फिक्र निकल जाती है तो इंसान आवारा हो जाता है। आज मुस्लिम उम्मा, आज मुस्लिम दुनिया इसलिए गुनाहों में डूब चुकी है, आबादी में डूब चुकी है, अय्याशियों में डूब चुकी है कि आखिरत की फिक्र नहीं, आखिरत का ख्याल नहीं। आओ थोड़ी देर आखिरत का जिक्र कर ले, आखिरत का तस्करा कर ले। अल्लाह करे मेरी और आपकी आखिरत संवर जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बड़ी माजरत के साथ हम 15वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ गोया कि हम रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर से तकरीबन 1500 साल दूर हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, 1450 साल तो दूर हो ही चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, कितनी गफलत है इंसान में। पहले का दौर ये था, पूरी पूरी रात मुसल्ले पे गुजारते थे, फिर भी अल्लाह से डर के कहते थे अल्लाह क़यामत में तू हमसे क्या पूछेगा और हम तुझे क्या जवाब देंगे। ये फिक्र थी, फिक्र। और आज ये है, फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद के धंधे कर रहे हैं, माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं। कौन सा वो गुनाह है जो मुस्लिम उम्मा के अंदर मौजूद नहीं। बड़े बड़े जराइम, बड़े बड़े गुनाह, बल्कि वो गुनाह कर रहे हैं जिसमें आसमान फट के जमीन पे गिर जाए। पता है एक गुनाह ऐसा भी है जिसकी वजह से आसमान फटने लगता है, अगर फरिश्ते न पकड़ ले तो आसमान फट करके गिरे। वो कौन सा गुनाह है? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदफेली करता है, जब कोई नौजवान किसी नौजवान के साथ बदफेली करता है तो उस वक्त अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, खुदा के अर्श पर जलजला तारी होता है, अर्श पर कपकपी की कैफियत तारी होती है और करीब होता है कि आसमान फट
کر کے زمین پہ گر جائے، فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے، ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود ہیں۔ اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو، جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے کر رہی ہے، جو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں، اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، علماء کے حق کو ہلکا جانی، اماموں کی توہین کرے، گناہ پر گناہ کرے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں، کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی، اور قیامت کیا، قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس طریقے کی بات میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ آؤ تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے۔ اگر اس زوم کے اندر ہو، اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول مولانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے، اللہ اکبر۔ اب اس عاشق رسول کا حال سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، کون؟ ابو بکر صدیق۔ جانتے ہو ان کا عشق رسول، ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں، اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں اے میری قوم کے جوانوں، صدیق اکبر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر، ان کے کاشان اقدس پر، ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا، بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا، اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے، بے چین اور بے قرار رہتے، یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا، بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو، بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کرے، بس میری تمنا یہ ہے۔ صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے، جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے، میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے، کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار، اسی طرح رات گزر جاتی۔ جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا، تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں، تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق
اکبر کا عشق رسول ہے. افضل البشر بعد الانبیاء پہ تحقیق سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق، سیرت حضرت ابو بکر صدیق سید امین القادری صاحب قبلہ. بہت اچھا، زندہ باز. آقاؤں کے نام کے ساتھ میرے نام کا نعرہ نہ لگے. صدیق اکبر، صدیق اکبر، جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے، ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے، غار میں ان کو رکھتے ہیں، حضور ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام کرتے. جب ہم حضور کو ان کی مانڈی پر، ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق و محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی رعنائیوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے. یہ صدیق اکبر ہے. حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شان یوں بیان کرتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اب سننا، وہ ابو بکر صدیق جو پوری پوری رات عبادت کرے، وہ ابو بکر صدیق جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو، وہ ابو بکر صدیق جس کی تعریف مصطفیٰ جان رحمت کرے. سوچو کیسے ہوں گے صدیق. ان کو تو آخرت سے بے فکر ہو جانا چاہیے تھا کہ رسول اللہ میری تعریف کر رہے، وہ بھی کیسے تعریف کر رہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسان بن ثابت میرے آقا کی نعت لکھ کر لائے، ذرا کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں، صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور پھر ان کی فکر آخرت کیا ہے. اللہ اکبر. حسان بن ثابت رسول اللہ کی شان میں نعت لکھ کے لاتے ہیں. کنز العمال میں روایت موجود ہے. میرے آقا نے وہ کیا حسان کا حضور میں نعت لایا ہوں. فرمایا او حسان تم میری شان میں لکھ لکھ کر لاتے ہو، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا؟ اس کی شان میں بھی لکھو جس کی منقبت نبی رحمت لکھوائے. آپ اندازہ کریں، جس کی منقبت سید الکونین لکھوائے، سید العالمین لکھوائے، پوری دنیا جس کی شان بیان کرے، وہ شان والا نبی حسان کو کہے کہ حسان میرے ابو بکر کی شان لکھ. وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے. لیکن اب سن لو، وہ میری قوم کے جوان جو جمعہ کی 2 رکعت کبھی بے وضو پڑھتے ہیں کبھی بے غسل پڑھتے ہیں. اس پہ ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا. توجہ کرنا، بے غسل اور بے وضو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 35 سال کا ہو گیا ابھی تک غسل کرنا بھی نہیں سیکھا. جب نہانا ہوا اٹھا کر کے بالٹیاں بار لیا، شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، پتا بھی نہیں. 35 سال کا ہوا، 3 4 بچوں کا باپ ہوا، نہانا بھی نہیں سیکھا. 25 سال سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں لگا دیا جس سے دنیا سمجھ. میں مخالف نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں سکھاؤ. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. آپ سائنس کے ایجادات کی بنیاد آپ نے رکھی ہے. میں سائنس کا مخالف بالکل نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام کا حسن اتنا بے نقاب ہوگا. ہم جغرافی اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں، لیکن شکایت ہمیں اتنی ہے کہ آپ نے جس سے دنیا سنورتی تھی ان علوم کو سیکھنے کے لیے 25 سال لگا دیے، مگر جس سے آخرت سنورنی ہے ان علوم کو سیکھنے کے لیے آپ نے 25 دن بھی اپنے علماء کو نہیں دیے. بتاؤ کتنے لوگ غسل کرنا جانتے ہو، کتنے لوگ وضو کرنا جانتے ہو، وضو کتنے لوگ اس کے تقاضے اور آداب سے واقف ہے. جو کام وضو اور غسل میں ناقص ہو پوچھو مفتی اعظم سنبھل جلوگر ہیں کہ کیا
जिन आज़ा को धुलने का हुक्म है, वुजू में अगर बाल बराबर भी जगह सूखी रह जाए तो क्या वुजू होगा? नहीं होगा। आप बताएं, मगर मेरी कौम को कौन समझाए? जुमा की 2 रकअत पढ़ते हो, उनमें से बहुत सारे लोग बगैर वुजू और बगैर गुस्ल के, क्या जवाब दोगे? ये दुनिया हमेशा की नहीं है। बड़े बड़े बादशाहों ने इस दुनिया में हुकूमत की, आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आखिरत की तैयारी नहीं की। कहां है फिरौन की कब्र? दौलत पाकर वो ऐसे ही अय्याश हुआ था जैसे आजकल के मालदार अय्याश हो गए। दौलत पाकर वो अल्लाह को ऐसे ही भूल गया था जैसे आजकल के मालदार अल्लाह को भूल गए। बल्कि एक बात कहूंगा, पता नहीं कहां तक सही लिखी है सीरत निगारों ने, फिरौन दिन भर लोगों को बेवकूफ बनाता था और रात में अल्लाह की बारगाह में रोता था, कहता है मौला खुदा तो तू ही है, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं। आप अंदाजा करें, आप अंदाजा, इसीलिए कुदरत ने उसको उतने दिन मोहलत दी, इतने दिन उसको मोहलत मिली। मैं कहता हूं फिरौन रो रहा है रातों को, फिरौन रो रहा है। ऐ कलमा पढ़ने वाले, क्या कभी तूने अपने गुनाहों को याद करके भी आंसू बहाए? मुझे बताओ तो सही, कहां हो, किस दुनिया में हो? याद रखना, ये दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। क्या कोरोना की महामारी और कोरोना की कयामत सुगरा में तुमने बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को, नौजवानों को मौत के घाट उतरते नहीं देखा? और तुमने नहीं सीखा कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये दुनिया मक्कार है, मक्कार, ये दुनिया फरेबी है, फरेबी। इसी दुनिया में हमने कोरोना के दौर में छोटी सी उम्र में देखा कि बाप के जनाजे में बेटा शरीक नहीं हुआ, बेटे के जनाजे में बाप शरीक नहीं हुआ, दादा के जनाजे में पोते शरीक नहीं हुए, पीरों के जनाजे में मुरीदीन शरीक नहीं हुए, मुरीदों के जनाजे में पीर शरीक नहीं हुए। जरा सोचो तो सही, ये दुनिया ही दुनिया है। इस मक्कार दुनिया का क्या हाल है? मेरे इमाम कहते हैं, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो। जिस दिन मौत की हिचकियों से, जिस दिन मौत के तल्ख जाम से ये आंखें बंद हो जाएगी और जिस्म का ताल्लुक रूह से टूट जाएगा, मेरे भाई तेरी फैक्ट्रियां, तेरी कंपनियां, तेरे एटीएम, तेरे पीटीएम, तेरे बैंक बैलेंस, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, तेरे मकान, तेरे महलात, तेरी बीवियां, तेरे बच्चे, कुछ तेरा नहीं होगा। ये एक झूठे ख्वाब की तरह दुनिया है। अल्लाह अल्लाह, जब आंखें बंद होगी तो तू अकेला होगा, तू अकेला होगा मेरे भाई। एक फकीर के दिल की फुगा को अपने दिल में उतारने की कोशिश कर ले मेरे भाई, उस दिन तू अकेला होगा, ना कोई तेरा साथी होगा, ना कोई तेरी संगत होगी, कोई काम नहीं आएगा। माल इतना धोखेबाज, इधर रूह निकली वो वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये है कि लोग जनाजे में भी शिरकत करने के लिए कतराते हैं। अल्लाह अल्लाह, जो वफा करेंगे इतनी वफा करेंगे, जो वफा करेंगे बस इतनी वफा करेंगे कि कब्र में तुझे डाल करके मनो मिट्टी के नीचे दबा करके वापस लौट जाएंगे। उस वक्त का अंधेरा क्या होगा? अरे अपने 10 बाई 10 के कमरे में अगर पावर बंद हो जाए तो उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय कब्र की गर्मी क्या होगी, कब्र का अंधेरा क्या होगा, कब्र की तारीकी क्या होगी। मेरे भाइयों, अपने आप को धोखा न दो, आखिरत की तैयारी करो। क्या भेज रहे हो आखिरत के लिए? कब तक दुनिया में मगन रहोगे, कब तक दुनिया में मस्त रहोगे, कब तक गुनाह करते रहोगे? खुदा के गज़ब को चैलेंज मत करो। सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत, हजरत सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक, सुबह के वक्त आप रास्ते से गुजर रहे हैं, सुबह के वक्त रास्ते से गुजर रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के सुन ले, थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर सुन ले। मैं नजर लेने से किसी घमंड की वजह से इनकार नहीं कर रहा हूँ। हमारे आका का फरमान है, कोई हदिया दे तो लो, जो इनकार करेगा एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि मांगेगा भी तो लोग नहीं देंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा नजराना मेरे लिए ये है कि जो बात मैं कर रहा हूँ आप उसको गौर से सुन लो, इस नीयत के साथ कि अमल करो। इससे बड़ा कोई नजराना मेरे लिए आपकी तरफ से नहीं है। ये
जो है वो ये भी खत्म होने वाला, ये भी दूसरों के लिए है। ये जो तुम सुन के अमल करोगे, और मैं कह रहा हूं अगर ये अल्लाह को पसंद आ गया तो यही आखिरत में निजात का सबब है। तवज्जो करो, ध्यान दो, ध्यान दो। और आपसे कहता हूं जिसके दिल में इस वक्त मेरे लिए नियत है कि मैं वो मुझे नजराना पेश करना चाहता है, अगर चाहता है नजराना पेश करना, तो जितनी रकम आप मुझे देना चाहते हैं इस मजमे में, उतनी रकम को आप संभाल के ले जाएं, और कल सुबह अपनी मस्जिद के इमाम को वो मेरी तरफ से नजर पेश करें। ठीक है? अब कोई इधर नहीं आएगा, सिर्फ लोग गौर से सुनेंगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, लेकिन यहाँ इसलिए करोगे कि यहाँ सब मजमा देख रहा है, वहां इसलिए नहीं करोगे कि कोई देख ही नहीं रहा है। दुरूद शरीफ एक बार बुलंद आवाज से पढ़े, सब अपनी जगह बैठ करके गुफ्तगू सुने। रब एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अर्ज कर रहा था सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, सुबह के वक्त एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे, देखा कुछ चिड़िया है, चिड़िया, वो चिड़िया चहचहा रही है। सुबह के वक्त चिड़िया चहचहाती है तो कितना अच्छा लगता है ना, चिड़िया चहचहा रही है। तो सिद्दीक़ अकबर उन चिड़ियों को चहचहाता देखकर रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गए, चिड़ियों की चहक को देखकर रोने लगे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? तो फरमाते हैं चिड़िया कितनी खुशनसीब है, ये चिड़िया कितनी खुशनसीब है। अबू बकर इसलिए रो रहा हूं, कहा हुजूर आपसे बढ़कर कौन खुशनसीब हो सकता है, आप चिड़िया को खुशनसीब कह रहे हैं। तो अब फिक्र सुनो, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं क़यामत के दिन ये चिड़िया मिट्टी हो जाएगी, अल्लाह इससे हिसाब नहीं लेगा, लेकिन अल्लाह अबू बकर से हिसाब लेगा। तो अल्लाह अबू बकर को क्या जवाब, अल्लाह पाक की बारगाह में अबू बकर क्या जवाब देगा? अल्लाह जब अबू बकर से हिसाब लेगा तो अबू बकर क्या जवाब देगा अपने अल्लाह को? ये सोच करके रो रहा हूं। मुझे बताओ, जिसकी तकदीर में रसूलुल्लाह की ज़ियारत लिखी हुई हो, वो सिद्दीक़ अकबर क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह को? इस तसव्वुर से रो रहे हैं। आप मुझे बताएं, रसूलुल्लाह को देखने वाला रो रहा है और यहाँ हीरो को नंगा देखने वाला कहाँ लगा रहा है कि मैं जन्नत में न जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा, जन्नत तो मेरे बाप की है। सोचो, इसका मतलब अल्लाह के दीन से दूर हुए कि नहीं हुए, और किस कदर अपना नुकसान कर रहे हो। ये सिद्दीक़ अकबर की फिक्र आखिरत है। और फारूक आजम की बात, अल्लाह अकबर, सैयदना उमर इब्न खत्ताब का हाल तो ये था कि इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि रोने की वजह से चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था। और सैयदना फारूक आजम अपने बिस्तर के नीचे एक चाबुक रखा करते थे। जब शाम को घर आते थे तो अपने पैर पर खुद ही चाबुक मार के कहते थे, चाबुक मार कर कहते थे कि आज तूने क्या नेकी की वो बता, और अल्लाह को नाराज करने वाला कौन सा काम किया वो बता। जब सैयदना फारूक आजम को गुस्ल दिया जाने लगा तो फारूक आजम के पैरों पर चाबुक के निशान थे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन के पैरों पर ये चाबुक के निशान कैसे हैं? तो उनके शहजादों ने कहा तुम्हें नहीं पता, जब अमीरुल मोमिनीन रात को घर आते थे तो अपने पैरों पे चाबुक मार के कहते थे बताए पैर आज अल्लाह की फरमा बरदारी में कितना चला और अल्लाह की नाफरमानी में कितना चला। आओ, बड़े बड़ी बातें कर रहे हो, जुमा की 2 रकअत के सिवा और क्या है? और बड़ी बड़ी बातें इतनी, कलमे का तर्जुमा तक हमें याद नहीं, कलमा सही तौर पे पढ़ नहीं पाते, दुरूद इब्राहिम तक आज तक याद नहीं किया मेरे भाइयों। और घमंड कितना है, हम जन्नत में जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन अल्लाह जिसे चाहे डाल दे जन्नत में, लेकिन मेरे भाइयों हम तो जहन्नम की राह पर ही चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, फारूक आजम की जिंदगी का एंड बताऊं, आप क्या हम क्या, हमने आज
दीन को खेल बना लिया, दीन को तमाशा बना लिया, दीन को अल्लाह अकबर और दीन की बातों को खाने कमाने का जरिया बना लिया। जिस वक्त फारूक आजम की शहादत हो रही थी, पहले आपको बताऊं, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले फारूक आजम कौन है। वो फारूक आजम जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र ज़बूर में है, जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस में है, वो फारूक आजम जिसके लिए रसूल अल्लाह फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, ला नबी आबादी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो उमर इब्ने खत्ताब जिसको देख के शैतान अपना रास्ता बदल दे, वो उमर इब्ने खत्ताब फरमाया जब तक फारूक आजम उम्मत में मौजूद रहेंगे ये उम्मत फिरकों में नहीं बटेगी। इसीलिए फारूक आजम जब तक इस उम्मत में रहे उम्मत में फिरके नहीं हुए, फारूक आजम के बाद उम्मत फिरकों में बटी है। ये उमर इब्ने खत्ताब की शान है। अल्लाह अकबर, ये शान है फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब शहीद हो रहे हैं, शहादत का वक्त है, शहादत के वक्त में फारूक आजम के पास लोग खड़े हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। फरमाया चुप रहो, अब लंबी उम्र की दुआ न करो, इसलिए कि उमर को इतना सताया गया है। अब उमर चाहता है इस फानी दुनिया से अपने रफीकों की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, मेरे यारों की तरफ, रसूलुल्लाह और अबू बकर की तरफ जाना चाहता हूँ। अब मेरे लिए दुआ न करो, मैं जाने की तैयारी में हूँ। फिर आपने अपने बेटों से कहा आखिरत की फिक्र देखो मेरे भाइयों, आखिरत क्या है उन्होंने समझा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम दुनिया में डूब चुके हैं, दुनियादार हो चुके हैं। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसी सब मेरे मेरे में, और ये कुछ भी अपना नहीं है। जो तूने खा के हजम किया वो तेरा, जो पहन के फाड़ दिया वो तेरा, और जो आखिरत के लिए भेज दिया वो तेरा, चौथा कुछ तेरा नहीं है। ये गौसे पाक का फरमान है। गौसे पाक फरमाते तीन चीजें इंसान की है, खा के हजम किया वो, पहन के फाड़ दिया वो, और उसके बाद आखिरत के लिए जो भेज दिया वो। बस यही तीन चीजें अपनी है, बाकी कुछ अपना नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम की शहादत का वक्त है। आपके पास बहुत से लोग खड़े हैं। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटो, मैंने जब भी तुम्हें कोई हुक्म दिया तुमने मेरे हर हुक्म पे अमल किया। आज उमर की एक बात पूरी करोगे, सुनोगे मेरी बात? शहजादों ने कहा हुजूर आप हुक्म फरमाए, हम आपकी बात पे अमल करेंगे। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। शहजादों ने आपको चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दिया। अल्लाह अकबर। जब आपको जमीन पे लिटा दिया गया, ये किसकी शहादत का वक्त है? ये कौन दुनिया से जा रहा है जिसके बारे में जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं 1000 साल की उम्र, नूह की उम्र के बराबर उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। वो उमर इब्ने खत्ताब की जिंदगी के आखिरी लम्हात है। अल्लाह अकबर। कहाँ चली गई मेरी कौम? जो कौम नेकी कर कर के रोती थी, आजकल वो कौम गुनाह कर कर के कह लगा रही है। सुन लो, एक दिन इस दुनिया से कूच करना है। मेरे आका के फरमान का मफहूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया में गुनाह कर कर के हंसेगा, अल्लाह उसको रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल करेगा। वो रोते रोते जहन्नम में जाएगा। हाय हाय। ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुआम फारूक आजम का आखिरी वक्त है, शहादत का वक्त। फरमाते हैं मुझे जमीन पे लिटा दो। आपके बच्चों ने, आपको शहजादों ने जमीन पे लिटा दिया तो फारूक आजम कभी ये रुखसार खाक पे मलते और कभी ये रुखसार खाक पे मलते और अल्लाह से कहते अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे, अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे। दुआएं मगफिरत कर रहे हैं फारूक आज़म अपने लिए। अल्लाह अल्लाह, जिनको अल्लाह ने रदी अल्लाह अन्हुम वरदु अन कहा, जिनके लिए जन्नत की बशारत मुस्तफा जान रहमत अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह, जिसकी खिलाफत को रहमत कहा गया। अल्लाह अकबर, जिसका ईमान लाना इस्लाम के लिए इज्जत का जरिया करार दिया गया। अल्लाह अकबर, जिसकी हिजरत की तारीफ की गई, वो फारूक आज़म
अपना चेहरा आखिरी वक्त तो जाहिरी आखिरी वक्त खाक पे मल के कहते हैं, अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे, अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, उमर की मगफिरत कर दे, उमर की बख्शिश कर दे। कौन? बैतुल मुकद्दस जिसके दौरे हुकूमत में फतह हुआ, वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं, अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं, आप तो वो है अमीरुल मोमिनीन कि जिसके वक्त में ज्यादा फतुहात हुई, इससे ज्यादा फतुहात किसके दौर में हुई? आप तो वो है, मुरादे रसूल है, आप मुरादे मुस्तफा जान रहमत है। फारूक आजम कहते हैं मनकबत पढ़ने वालों, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। आज उमर अपनी मगफिरत की दुआ कर रहा है और उमर की तमन्ना बस इतनी, जुमला देखें, उनकी खशियत, उनका खौफ, आखिरत की फिक्र। कहते उमर की तमन्ना ये है अल्लाह उमर को ना कोई मर्तबा दे, ना उमर को अजाब दे। तवज्जो दे, तवज्जो करो क्या कह रहे हैं फारूक आज़म। न उमर को अल्लाह कोई मर्तबा दे, न उनको कोई अजाब दे, बस उमर को बराबर सराबर अगर छोड़ दे, समझ लो कि उमर कामयाब होगा। ये फारूक आज़म अपने लिए करें, मगर वल्लाह उमर इब्ने खत्ताब की ये शान नहीं, ये तो आजिज़ी कर रहे हैं, वरना उनकी शान तो ये है कि इंशाअल्लाह वो मुस्तफा जान रहमत के साथ जन्नत में। बल्कि अगर कोई आज हमसे पूछे कि अबू बकर उमर कहाँ है, तो हम कहेंगे जो जन्नत में जाएगा कयामत में जाएगा, वो तो आज भी जन्नत में सो रहे हैं, वो तो आज भी जन्नत में सो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अगर नबी के कदम जन्नत में है तो जन्नत फिर किस चीज का नाम है? वो रश के जन्नत में आराम कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, जन्नत जिसको रश्क की नजर से देखती है वो जमीन पर सिद्दीक और फारूक आराम कर रहे हैं, लेकिन उनकी खशियत और खौफ का ये आलम है। और फिर आए, अब बात समेटते हुए सैयदना उस्मान गनी की बात सुन ले। सरकार उस्मान गनी जब कब्रों पर जाते और बहुत रोते, बहुत रोते, बहुत आंसू बहाते। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप मौत का जिक्र सुनकर उतना नहीं रोते, आप कब्रों पर ज्यादा रोते हैं। तो फारूक सैयदना उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान यहाँ कामयाब हो गया तो मतलब कामयाब हो गया, और अगर इंसान यहाँ कामयाब न हुआ तो फिर वो नाकाम हो गया। बहुत रोते थे, लोगों को तरस आता था उस्मान गनी पर जब वो कब्रों पे आके रोते थे। और फिर मौलाए कायनात अल्लाह अकबर, खातिमुल खिलाफत अल्लाह अल्लाह, खातिमुल विलायत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा फातह खैबर अबुल हसनैन अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जिसको कहा अंताखी फी दुनिया वल आखिरा, रात के आखिरी हिस्से में मौलाए कायनात अपनी दाढ़ी पकड़कर ऐसे रोते थे अल्लाह के खौफ से। देखने वाले कहते हैं कि सांप अगर किसी को डस ले तो वो कैसे तड़प तड़प के रोता है, कैसे बिलक बिलक के रोता है, मौलाए कायनात ऐसे रोया करते थे आखिरत को याद करके। मुसलमानों हम कहाँ हैं? अल्लाह अल्लाह। जानते हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जब फजर की नमाज के बाद रोना शुरू करती तो ज़ोहर का वक्त आ जाता और इतने आंसू दुपट्टे से पूछती कि बाद में आपका दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता जैसे दुपट्टे धुलने के बाद पानी से निचोड़े जाते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे पास वो आंसू कहाँ, हमारे पास आखिरत की फिक्र कहाँ? अब अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए एंड पर ले जाते हुए अर्ज़ करूँ, आज ये आपको बताऊँ मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन ले लें, इमाम हुसैन ले लें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ले लें, इसी तरीके से सब बुजुर्गों को देखें, कोई ऐसा न मिलेगा जिसने आखिरत की फिक्र न की हो। लेकिन गुफ्तगू का एंड करते हुए दो बातें अर्ज़ करके बात में अपनी मुकम्मल करके खत्म कर दूंगा। दो बातें सुन ले। एक मर्तबा मेरे और आपके इमाम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना नौमान बिन